Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une communication et acte de langage dans la page 24 et 25. Donc décrire un patrimoine universel ou une œuvre universelle. يعني في هذه الحصة هذه دونك غادي نوصفوا واحد التراث عالمي أولا واحد تحفة عالمية. Donc on va commencer par la première page, c'est la page 24. Donc avant l'écoute, nous avons un dialogue qu'on va écouter. Donc avant d'écouter le dialogue, on va répondre aux questions. Donc la première question, que représente cette photographie? إذا شنو كتمثل لينا أولا شنو كتقدم لينا هاد لا فوتوغرافي؟ دونك هنايا يعني بتعبير آخر qu'est-ce que je vois؟ شنو كنشوف؟ دونك هنايا كاين دي ميزون. Je vois une kasbah. Je vois un village. Le village il appartient au sud du Maroc. Donc هذا الشيء يعني هاد المنازل سبقنا شفناهم في جنوب المغرب. Donc qu'est-ce que je vais dire? Je vois des maisons. إذا كنشوف منازل. Je vois une kasbah. Je vois un village du sud de Maroc, etc. Et c'est à vous de dire ce que vous voyez sur l'image. Donc, ce sont des propositions. Donc, la deuxième question, que vois-tu derrière ce lieu? شنو كتشوف مور هذا لو ليو هذا المكان هذا من الجهه ديال. دونك كنشوفوا لو سيل، كاين عندنا لو سيل، لي نياج، كاين عندنا دي مونطاني اللي هما الجبال، وكاين دي زاربر، دونك هنايا بحال اون فوري كوم سا بحال هادشي. دونك جو فوا لو سيل، اذا كنشوفوا السماء. جو فوا دي نياج، السحب، لي مونطاني الجبال، ثم لي زاربر اللي هما الاشجار. دونك la troisième question, peux-tu nous décrire ce lieu? واش تقدر توصف لينا هذا المكان؟ دونك هنايا هاد لو ليو هذا، دونك في هذا المكان qu'est-ce qu'on peut dire? Nous voyons des maisons donc qui sont basses, donc منازل ماشي منازل يعني عالية، sont basses de couleur rouge. ولا بغينا نزيدو نقولو des maisons qui sont construites par l'argile, hein, par l'argile يعني l'argile يعني الطين، منازل مصايبة بالطين. La quatrième question, en quoi sont construites ces maisons? Donc les maisons sont construites en terre et en pierre، يعني مصايبين بالتراب ديال الأرض وكذلك بالأحجار ديال الأرض. La cinquième question, où peut-on trouver ce genre d'habitation? فين نقدروا نلقاو هاد النوع من المساكن؟ دونك فين نلقاو هاد المنازل؟ دونك هاد المنازل on peut les trouver, on peut trouver ce genre de maison au sud, dans le sud du Maroc، يعني في جنوب المغرب، مثلا في المدن الجنوبية ديال المغرب. Donc maintenant on passe pour lire le dialogue. Donc maintenant on va écouter le dialogue. Donc le dialogue entre يعني des personnages. كاين عندنا شيرين، كاين عندنا كريمة، كاين عندنا فريد، كاين عندنا ريان. Donc هادو ce sont les personnages ديال le dialogue. Donc on va commencer par Shirin. Donc il parle avec Karima. Shirin, donc qu'est-ce qu'elle va dire? Donc Karima,
tu es parti à Ouarzazate pendant les vacances. يعني قالت ليها واش مشيتي لورزازات خلال العطلة. دونك كريمة oui j'y étais كنت فيها. et j'ai visité une très belle قصبة وزرت واحد القصبة زوينة. pas loin de cette ville ما بعيداش على مدينة ورزازات. المقصود على ورزازات سي لا قصبة أيت بن حدو. إذن هاد القصبة اللي زرتها كريمة سميتها أيت بن حدو. فريد كومون اي سيت قصبة كي دايرة هاد القصبة؟ كريمة لو سيت دايت بن حدو دونك موقع أيت بن حدو et le plus célèbre إذن أشهر يعني دي قصور يعني أشهر القصور de la vallée de l'Unila. إذن أشهر القصور في واد لونيلا. دونك هذا مكان سميت واد لونيلا. ريان دابا غادي يتكلم مع كريمة. ديكري نو سيت قصبة. وصفي لينا هاد القصبة هادي وصفها لينا. دونك كريمة donc c'est un village qui se présente comme un ensemble de maisons en terre. يعني قال ليها هو واحد القرية واحد الفيلاج كيتمثل في واحد المجموعة ديال لي ميزون اون تير يعني منازل يعني في الأرض. entouré de murailles يعني محفوفة ولا يعني محفوفة ب لي ميراي أسوار وجدران. les entrées sont ornées donc المداخل نتاعها مزخرفة. et majestueuse porte يعني بواحد الأبواب مهيبة en bois sculpté يعني من الخشب المنحوت. donc Ryan et comment sont les habitants؟ دابا ريان غادي يسول على الناس وكي دايرين الناس تمايا. ils sont chaleureux. إذا الناس تمايا ils sont chaleureux يعني احتفائيين et très accueillants وكذلك مرحبين. très accueillants يعني مرحبين surtout qu'ils ont l'habitude de recevoir plusieurs touristes. كذا لأن خاصة لأن جرت العادة أنهم من العادات نتاعهم أنهم كيستقبلوا بزاف ديال السياح. donc Chérine pourquoi tu as choisi de visiter cette merveilleuse قصبة؟ وعلاش اختاريتي دابا الكلام موجه لكل الكريمة وعلاش اختاريتي انك تزوري هذه القصبة يعني الرائعة؟ donc كريمة غادي تجاوب. donc لا قصبة d'Aït Ben Haddou يعني قصبة أيت بن حدو fait partie du patrimoine universel لأن القصبة كتنتمي أو جزء من التراث العالمي والكوني. لو قصر est un type d'habitat traditionnel. القصر هو واحد النوع من السكن التقليدي. et j'étais curieuse de découvrir ce lieu magnifique. وكنت فضولية يعني جاها الفضول أنها بغات تشوف وتكتشف هذا المكان الرائع. دونك فريد غادي يختم هذا الديالوغ. وي كريم نعم cette قصبة est aussi un lieu reconnu internationalement. دونك كذلك قال لها هذا المكان أو هذه القصبة هي معروفة مكان معروف عالميا pour ses tournages cinématographiques. إذن معروف بالتصوير السينمائي. donc voilà بالنسبة لهذا الديالوغ. d'abord on va passer pour répondre aux questions. donc les questions ديال la compréhension dans la page 24 يعني هاد les questions عندهم علاقة بالديالوغ que nous avons écouté. donc la première question quelle ville Karima a-t-elle visité؟ إذن هنايا
شنو هي المدينة اللي زارتها كريمة؟ دونك كريمة a visité la ville de Ouarzazate. دونك علاش؟ لأن إلا رجعنا للنص غادي نلقاو في البداية مذكورة Ouarzazate. دونك كريمة a visité la ville de Ouarzazate. La deuxième question, comment est la Kasba Aït Ben Haddou? Qui دايرة قصبة Aït Ben Haddou? Donc la Kasba Aït Ben Haddou est la plus célèbre des qsor de la vallée de l'Unila. إذن هو أشهر القصور ديال واد لونيلا. La deuxième question, où se trouve la Kasba d'Aït Ben Haddou? إذن فين جات la Kasba d'Aït Ben Haddou? إذن جات à côté de la ville de Ouarzazate. إذن قرب مدينة Ouarzazate. Comment se présente ce village? كيفاش يتقدم هذا le village يعني كيفاش هو ممثل؟ Donc le village se présente comme un ensemble de maisons. إذن هو عبارة عن واحد المجموعة ديال المنازل في الأرض entouré de murailles يعني محفوف وبأسوار وجدران. Donc la cinquième question, de quel patrimoine la Kasba Aït Ben Haddou fait-elle partie? إذن de quel patrimoine, donc اش من تراث يعني هاد القصبة كتمثل جزء من أي تراث بتعبير آخر. إذن من التراث العالمي. donc la Kasba d'Aït Ben Haddou fait partie du patrimoine universel. La sixième question, par quoi la Kasba est-elle reconnue? إذن باش معروفة لا قصبة. donc la Kasba est reconnue internationalement pour ses tournages cinématographiques. إذن معروفة عالميا بالتصوير السينمائي. donc هادشي اللي شفنا في الديالوج. دابا غادي ننتقلوا لا باج سويفونت après l'écoute. إذن هنايا تكلمنا على on a décrit un patrimoine. دابا الديالوج وصفنا واحد الباتريمون يونيفرسيل يعني واحد يعني تراث عالمي. إذن هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد لا كومونيكاسيون. دونك دائما خصنا نكونوا مع لوبجيكتيف. دونك décrire un patrimoine universel. دابا غادي نشوفوا une œuvre universelle, تحفة عالمية. دابا تكلمنا على تراث عالمي، دابا غنشوفوا تحفة عالمية. دونك جيكسبلور لا دوفينات. هنا لغز، هذه واحد اللوحة ما بيناش الصورة نتاعها، ولكن حنا مفروض علينا ولا خصنا نلقاوها سميتها انطلاقا من هذا اللغز هذا. Donc je suis l'un des tableaux les plus célèbres du monde. إذن أنا، إذن هنايا هذا اللغز غادي نحاولوا نسمعوه باش نفهموه. donc je suis l'un des tableaux، أنا لوحة معروفة ومشهورة عالميا في العالم. je suis le portrait d'une femme. إذن أنا يعني صورة لشخصية مرأة du 16e siècle، يعني في القرن ديال القرن. هاد المرأة عاشت في القرن السادس عشر الميلادي. au sourire plein de douceur، يعني le sourire يعني الضحك المملوء ب donc le sourire الضحك المملوء بالحلاوة والنعومة. peint par Léonard de Vinci، يعني هاد اللوحة ترسمت من طرف ليونارد دافنشي. إذن هو كنظن إيطالي. je suis conservé au musée، إذن أنا تم الاحتفاظ بيا au musée de Louvre. donc le musée de Louvre يعني هو المتحف اللوفر في باريس، في مدينة باريس الفرنسية. où j'attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs، حيث أنني كل سنة كنجلب مئات أو آلاف، مئات وآلاف الزوار. إذن هذه اللوحة هذه موجودة في متحف اللوفر. إذن كتجلب
آلاف ومئات الزوار. دابا السؤال كيسويج، إذا شكون أنا؟ إذا هذه اللوحة بطبيعة الحال هي لوحة الموناليزا اللي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن السادس عشر في عصر الأنوار الأوروبية. إذا هذه اللوحة سميتها لا جوكوند. لا جوكوند. دونك هذا بالنسبة لهذا اللغز. هنايا لا دوزيام كيسيون، جو اوبسيرف لي زيماج اي جو ديكري اي ديكري ا تي كامارات. يعني هنايا غادي تشوف غتكلم على لو طاجين ماروكان، او لا غتكلم على لي بيراميد ديال ليجيبت ديال لي فرعون ديال الفراعنه. دونك غادي توصف احد هاتين الصورتين. دونك tu peux utiliser هاد لا بواط à outils نون كاسبا فالي فيلاج ابيتا. هادشي هذا لو نو يعني شنو كنوصفو، لو نو يعني شنو كنوصفو، واش كنوصفو واحد القصبه كما شفنا قصبه عيت بن حدو، ولا ان فيلاج، ولا اون هابيتاسيون، ولا الى اخره، ولا اون موسكي، ou bien un pyramide كما شفنا هنايا. les verbes à utiliser, donc j'ai visité, j'ai donc décrire, choisir. Les adjectifs beau, belle, célèbre, heureux, majestueux, accueillant, merveilleux, universel, magnifique, etc. Donc vous pouvez utiliser les adjectifs pour décrire les adjectifs dans la description. La dernière question, choisis une photo et décris-la à ton ami. Laisse-le devenir de quel lieu il s'agit. إذن هنا عندنا جوج ديال المناطق يمكنك توصفهم عاوتاني انطلاقا من داكشي اللي كتشوف في هاد لي دو زيماج. Et bien sûr, c'est à vous de décrire et comme nous avons vu dans le dialogue. Voilà, c'est la fin de la séance concernant l'acte, la communication et l'acte de langage, mes apprentissages de français, 6e année primaire.